Hello mga kanasyonal, ari naman kita sa bagong bukas nga restaurant diri sa Bacolod, ang Lil's Diner. Sa ila sulod amo ini ang mga view kag mga disenyo, manami ang ambience diri, mabugnaw kag manamit ang mga pagkaon. Nag-order na si Father National sa akon amiga nga si Cecil, ang isa sa mga empleyado diri. Kag samtang nagapili pagid ang combo set, ang amo na pilian amo ini ang pork ribs kag ang chicken wings kag may sabaw nga duwa ka bilog kag wow, timing gid sa mabugnaw nga panahon. Manamit ang ila pagkaon diri kag manamit ang ilang nga mga food nga gin-serve sa amon. O piyong gid sang mata si Mother National sa kanamiton sang pagkaon diri sa Lil's Diner. Kag pagkatapos naton kaon, makadto pagid kita sa ila sa ibabaw, may venue pagid sila. Dito makita naton ang nagakalain-lain pagid nga disenyo sang ila restaurant. Mapugnaw man kag manami ulat-ulatan sang mga bisita diri. Kag ang ilang nga mga menu amo ang mga cakes kag mga drinks nila, ang aton orderon diri mga coffee kag madamo pa. God bless us all.